Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମର social science ର last unit 5 ଟା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। Sorry, unit 4 ର ସେ ଯୋଉ Herbartian approach ଟା ଥିଲା ନା କାଲି, ସେଟା ସାରିକି ତାପରେ ଆଉ ବାକି ତକ unit 5 ଟା ଆଜି ଆମେ ପଢିଦବା। Okay. ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଦୟା କରିକି କେହି ବି ମେସେଜରେ ଗସିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିଲି? ପ୍ରୀତି ମାମାଲି ଆଉ ପାୟଲ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ, କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ସେ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଏବେ ଡିଲିଟ୍ କଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଅଲରେଡି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ସାରିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଶୋ କରିବି। ତମଠୁ କାଫି ହଦ ତକ ଚାଲାକ ମୁଁ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କେବେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏନି, ଭୁଲରେ ଆଜି କରିଦେଇଛି, ସରି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସାରଙ୍କୁ। ସାରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାକି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ, ଆହୁରି ବି ଗସିପ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ରୀତି ମାମାଲି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆହୁରି ତୁମେ HK ହେଲା, କେବଳ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ସ ହବ ସେଟା ତୁମେ ମତେ କହିବ, କି ଗୁଡ ଇଭିନିଂ କହିଲ କି ଗୁଡ ଆଫ୍ଟରନୁନ ସରି ମାନେ ଯାହାବି ଗୁଡ ନାଇଟ୍ କହିଲ କି କଣ, ବାସ୍। ପାଠ ରିଲେଟେଡ ଗସିପ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଗସିପ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ତୁମେ କଥା ହେଇପାରିବ ତୁମ ଗ୍ରୁପ ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା କଣ ଠିକ ଆମେ ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା ହେଲୁ କି ପର୍ସନାଲ କଥା? କଣ କଣ? ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହେଲୁ, ଏଇଟା କଣ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଲୁ କି? ଏଥିରେ ତ ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ନା। ସେ ପଚାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟା ଖାଲି କେବେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି କହିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଏକଲା ନୁହଁ, ମୁଁ HK ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଟପିକ ରେ? ଏବେ ପାଠ ପଢା ଟପିକ ଚାଲିଛି ନା, ତ ଏଇ ଟପିକ ରେ କିଏ ପ୍ରିପାରେସନ କଲଣି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଏଇ ଟାଇମ ରେ କଥା ହବା ଠିକ କି? ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବେ ନା, ମେସେଜ ଟା ସିନ୍ କରିବେ। ମୁଁ କହୁନି କି ତୁମେ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର କଥା ହେଇଛ, ମୁଁ ଏଇ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇନି। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଯୋଉଟା ପାଠ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସ ଟା କରିଛେ, ସେଟା ତୁମେ ଡାଉଟ୍ ପଚାର, ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ କଲ ରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବ, କି ମେସେଜ ରେ କଥା ହେଇପାରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ସୋ ହର୍ବର୍ଟିଆନ ଆପ୍ରୋଚ ଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପଢିଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ? ଲେସନ ପ୍ଲାନ, ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି? ନମ୍ବର 1 ରେ କୋଉ ପ୍ଲାନ ଆସିବ? ନମ୍ବର 1 ରେ କଣ ଆସିବ? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖାଗଲା? ଦେଖାଯାଉନି? yes ma'am। ଆଜ୍ଞା।
तो फास्ट आमे कौन करबा प्लानिंग करबा राइट तापरे कि कोन आसीबो तमरो फास्ट जो तुमको किए पचारिबो तीनटा भितरु इंपोर्टेंट कोन माने सॉरी फास्ट जोटा आसे इयर प्लान लेसन प्लान यूनिट प्लान तीनटा भितरु फास्ट कोन कहबो इयर प्लान आसिला तापरे कि कोन आसिला यूनिट प्लान आसिला तापरे कि कोन लेसन प्लान जोटा कि डे टू डे एक्टिविटी रे होय आ या भितर गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन पडिबो बुझि परलो ए तीनटा भितरु तापरे आसिला हर्बर्टन अप्रोच तो एटा गोटे आ गोटे क्वेश्चन जोटा कि तुमरो 5 मार्किया क्वेश्चन तो एथिरे आसिला तुमरो प्रिपरेशन so it means preparing the students for getting new knowledge and experience. It is like a good farmer who prepare the land by planning, irrigating before sowing the seeds for getting good crop. तो यार मानेटा बुझी पाले ना नहीं समझते जेमिति गोटे फार्मर निहाती भाबरे चेष्टा करे तारो क्रॉप तर माने सीड्स रो क्वालिटी फास्ट रहइबो तो से अनुसार से कल्टीवेट करिवो डिफरेंट टाइप रो क्रॉप्स को तो एटा तार होची कोन रिजल्ट केमती भलो बाहरिबो तो सेही भलिया जतबळे प्लानिंग जोटा कि आमे कहूचे प्रिपरेशन स्टेज रे तो सेही टीचर प्रिपेयर करंती सब लेसन्स को माने कि सब्जेक्ट हे गला टॉपिक हे गला केमिति सेटा एग्जांपल्स देकी कोन पढाइबे तांकर प्रीवियस नॉलेज अनुसार पिला मानकर केतिकी नॉलेज थिवो एबे नुवा नॉलेज ता कोन दिया जिवो एंड एज वेल एज टीचर कर केतिकी नॉलेज अछि एबे केमतिका कोन न्यू सब सिचुएशन अकॉर्डिंगली कोन डिमांड रहूची पिला मानकर से अनुसार केमति पाठ पढा जिवो तो से अनुसार इट इज लाइक ए गुड फार्मर जोटा कि मु कहले एग्जांपल ले तुमते लिखिबो तो बहुत भला कथा तो एठी कोन हुए ना तुम्हारा प्रिपरेशन कथा आसिला तापर आसला एठी प्रेजेंटेशन कथा प्रेजेंटेशन कोन करा होची इट मीन्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान फॉर स्टडी जहाँ मो प्रिपरेशन स्टेज रे करिकी आसिली एठी कोन हबो ना प्रेजेंट करिवे ताको इंप्लीमेंट करिवे ताको मु पढेइबी तो सेठी तुमे मते कहिलो प्रिपरेशन रे कोन कोन जिंस आसे उटा कि काली मु कहिथिली लेसन प्लान रे से लेसन प्लान में कोनटा लिखिबा कोन लिखिबार अछि हमको मु देखुथि 2-3 वर्ष तळर क्वेश्चन एटा रिपीटेडली माने पचारिछि क्वेश्चन आसीछि सेटा मु तुम पचारुछि को जिंस को हमें लेसन प्लान ऐड करबा माने केमिति ओवरऑल रहिबा कथा लेसन प्लान टा कहून समस्ते एबे कोन हला असुविधा कालीबा पढैछि पढिन की देख मु बारंबार कहूछि जिंस को भलसे बुझी कि जीवो जदी न बुझिबो तमर ही लॉस हबो मु तो मोर किछ असुविधा नै मु पढैछि तुमको कोन कोन कहिथिली केमिति मेथड्स को सब्जेक्ट फास्ट आसीबो टॉपिक आसीबो मेथड्स आसीबो टीएलएम्स आसीबो एग्जांपल्स आसीबो तापरे ब्लैक बोर्ड वर्क आसीबो तापरे कि लास्ट कंक्लूजन बा तुमे इवैल्यूएशन एमती लिखि परिबो हला केतरा स्टेप्स तुमको एति कि कहिथिले कि नै तुमको एग्जांपल देकिना कहिथिले ना नै एवडा को तेडा तुमे लिखिबो पढुछि देखो क्वेश्चन नै मते आ कहबनी तापरे प्रेजेंटेशन कथा आसिला तो ये आसला कौन ना सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करबा जहाँ प्रिपरेशन स्टेज रे हमें प्रिपेयर करके आसे प्लानिंग करके आसे डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक को केमिति कोन पढेबार अछि कोन ताको एटी प्रेजेंट करबा क्लासरूम हो एटी खाली स्कूल कथा नै कॉलेज रो भी कथा आसला डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन रे जेम देखो कोन कोन जेमति कि स्टोरी टेलिंग मेथड पढा जिवो कि डिस्कशन रे कि क्वेश्चन आंसर रे कि एक्सप्लेनेशन करा जिवो कि खाली तुमरो समराइज करिकी कोन कोन तुमरो इंपोर्टेंट पॉइंट अछि ताको मु पढेबी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट अनुसार करा जिवो कि एनालाइज करा जिवो इंडक्टिव डिडक्टिव करा जिवो बा प्ले वे मेथड रे पढा जिवो आउरी बहुत किछ जिंस अछि किंतु एवडा को नॉर्मल कथा हमें जानी जे तो सेटा डिपेंड करे को सब्जेक्ट अछि को टॉपिक अछि आ को सब्जेक्ट माने सेटा गोटे थ्योरी सब्जेक्ट ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फास्ट तो या से अनुसार हमें चेंज करजे मेथड को पुनी एग्जांपल्स को अच्छा माइक्रो टीचिंग रे पढी के आसिली जदि तुमे सेटा काम कला नै सेही इन द माने कि जो ऑन द स्पॉट रे तुमे पुनी तो चेंज करिवो संगे संग चेंज करिवो माने कोन करिवो एटा रीप्लान करिवो पुनी रीटीच करिवो रीफीडबैक करिवो तो सेटा भी गोटे कथा आसला खाली लेसन प्लान टा 100% तुमे इंप्लीमेंट करिवो ठीक कथा जदि न होउची चेंज करिवो माने जदि पिलाटा बुझी न पारुची कि असुविधा होउची तो एई जनसटा भी तुमे लेसन प्लान लिखिवो आ एठी प्रेजेंटेशन में तुमे ऐड करि परिवो एसोसिएशन एंड कंपैरिजन एटा कोन आसला अच्छा एसोसिएशन माने कोन आ कंपैरिजन सॉरी कंपैरिजन ता माने कोन
न्यू आइडिया कौन मु ताको एबे देबी जोटा कि प्रीवियस आइडिया सहित आमे लिंकिंग करिबा रिलेशनशिप क्रिएट करिबा ओल्ड सहित न्यू टीचर कैन यूज ऑडियो विजुअल एड फॉर एग्जांपल्स और अदर लर्निंग रिसोर्सेस टू कंपेयर वन न्यू फैक्ट विथ द ओल्ड वंस तो प्रीवियस नॉलेज सहित पिला मानकर नुआ नॉलेज कोन दिया जबो ता सहित आमे कनेक्ट करिबा एटा आसी गला तुमरो एसोसिएशन रिलेशन क्रिएट करिबे प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज सेबे मु तुमको जस्ट कहिलेबे कि काली पिला माने या पढैथिली तो एटा तुमे लिंक करि परछ कि नै सेही जिंसटा कथा समझ बुझी पारुछ ना बुझी पारुना कोन कहउछ किछ असुविधा होची नेक्स्ट असला जनरलाइजेशन मीन्स जनरल लॉ प्रिंसिपल फॉर्मूला एंड कंक्लूजन ऑफ द लेसन लास्ट आमे कोन बाहर कले जेमते आमे समराइज पढला पर तुमे माने गोटे गोटे एपिसोड देखि सरला परे गोटे सीरीज मन क तुमे देखुछ तार गोटे एपिसोड आसला ता एपिसोड तो ए सब देखि सरला पर तुमे केते बळे जानुछ कि यार मानेटा या थिला तो पूरा कंप्लीटली सरुची ना तो जनरलाइज करूछ जिस्ट बाहर करूछ कंक्लूजन बाहरुची गोटे स्टेटमेंट बाहरुची माने टोटल पाखापाखि 5-6 पेज रो स्टोरी टाको आमे जते बळे समराइज करके आधा पेज बा गोटे पेज रे आमे तो कहूचे बा लिखुचे एटा आसी गला तुमरो जनरलाइजेशन सिंपल कथा और किछि नै देखो एटी कंक्लूजन कथा लेखा हिच एइठी ही जणा पड़िबो कि पिलाटा केते दूर बुझिची ठीक बुझिची कि नै जहा भी ताको पढ़ा गला माने कि प्लानिंग स्टेज रो जा ठीक थिला प्रेजेंटेशन ना एसोसिएशन ए तीनटा जाको ठीक अछि कि नै एटी तुम जणा पड़ला तापर असला एप्लीकेशन दिस स्टेप्स हेल्प इन फिक्सिंग नॉलेज इन द स्टूडेंट्स माइंड एप्लीकेशन माने कोन तुमे पूरा माइंड रे फिट बने देला माने कि जहा जहा सिखिला तुम मेमोराइजेशन रहिला पूरा माइंड रे फिट हेकि रहिला to solve particular problem given in the classroom. Example in social study, the making of model, drawing of a map, chart, diagram, graph making, एवढा सब application तुम एबे जमती तुमको भी पढ़ेइली मु एग्जाम रे मन कर आसीला तो तुम एमती डायग्राम करिकी पॉइंट्स करिकी लिखि परिबो हेडिंग देकिना तो ए जिंसटा आसीला तुमे तो बुझीच तुमे देखिच केमते लेखा हिचा को तुमे निजे इंप्लीमेंट करबा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करबा एग्जाम रे माने फ्यूचर लाइफ रे जतल तुमको नीड हबो आ सेटा को तुमे केमिते करबा ना डायग्राम करिके ना जेमती कहा गला तुमर सब पॉइंट्स लिखिकी ए सब हेडिंग देकी रिकैप्चुलाइजेशन इट मीन्स रिविजन और जतोड़ा हम एग्जाम पाखा पाखी आसुचे आमे कोन करूचे रिविजन करूचे केमिति एबे ठीक अछि तो हमने बुझी गला क्लास रे जा पढ़ाला कि एग्जाम टाइम तो टिके रिविजन करबा ना नले केमिति हबो खाली टिके ओवरलुक जो आमे करूचे तो सेही जिंसटा आसीला कि डीपली भी के रिविजन करूचे तो एटा आसीला रिकैप्चुलाइजेशन माने एटी कीवर्ड टा देखि दे रिविजन कथा आसीला जितोले सबु तुमरो लेसन ता सरीबो पूरा कवर हबो तापरे तुमे ओवरऑल सब जिंस को कोन करूछ रिविजन करूछ एति किंस थिले तुमरो यूनिट 5 देखो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस इन सोशल साइंस तो सेठी तुमरो आसला कोन फास्ट होची कम्युनिटी रिसोर्सेस माने तुमे जानछो संबळ कथा आसला तो कम्युनिटी गोटे हेलो होची आज्ञा कोनतो मैडम टिके जनरलाइजेशन टिके आउथरे बुझाई देबे हम एटा तो जनरलाइजेशन माने होची ओवरऑल आउटकम ठीक अछि माने जेमति कि एग्जांपल यूनिट 4 टा तुमरो पूरा कंप्लीट हैला तुमको कहिबी कि यूनिट 4 रे पाखा पाखी 10 टा 15 टा खंडे पेज अछि फॉर एग्जांपल हैला एग्जैक्टली तुम देखिनी केतरा पेज अछि तो हां सेही कथाटा कि कहली पिला माने कोन सिखिलो पूरा यूनिट 4 टा तुमे कोन 10 टा 15 टा पेज रे ही एक्सप्लेन करिवो कि ताको कोन गोटे कि दुईटा पेज एक्सप्लेन करूछ तो सेटा होची जनरलाइजेशन बा हमें कहिबा गोटे स्टोरी रो मोरल ऑफ द कोन सॉरी गोटे प्रोज रो मोरल ऑफ द स्टोरी कोन बाहरला बा गोटे कंटेंट टा कोन बाहरला जिस्ट कोन बाहरला मेन पॉइंट्स कोन बाहरला कोनटा सिखिले एमती मूवी हे गला सीरीज हे गला एगुडा को सब न थाए कि गोटे कंटेंट टाको सब समय एक्सप्लेन करके बतई थांती कहला जनरलाइजेशन बुझी परला जनरल पॉइंट्स गुडा कोन बाहरला लास्ट रे आफ्टर देखो लेखा जनरलाइजेशन कंक्लूजन जानि परला मैडम ओवरऑल कहबा बोले समराइजिंग करबा हां जिस्ट बाहर करबा मेन पॉइंट्स बाहर करबा ओके ओके हम आ का डाउट अछि कि इथरे मैम हां हेलो कोन हाँ दो मैम सुना टिके मु लेटर जॉइन करली तो प्रेजेंटेशन ऊपर जेतके टिके पढ़ाई सेटा टिके कहि दियंतु मैम प्रेजेंटेशन आज्ञा अच्छा एठो हां आज्ञा हाँ
ସେଠରୁ ଉପରେ କିଛି ଯେତିକି ନାହିଁ, ପଢା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ ନମ୍ବର 1। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ତୁମର ଅଛି ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଲେଖିଦବନି। ଏ 2 ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେବି ମୁଁ, 2 ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ, ହେଲା, ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସିରିଏଲ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ ତୁମର ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଠି କି ପିଲାଟା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କଣ ପଢା ହବ, ସରି ଟିଚର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଢା ହବ, କଣ ପଢା ହବ, କୋଉ ମେଥଡରେ ପଢାଯିବ, ଯେମିତି ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛେ ବିଫୋର ଗୋଇଂ ଆଜ୍ଞା ଟୁ କ୍ଲାସ। ବାସ୍ ଏଟା ହଉଛି ତମର କିୱାର୍ଡସ୍, ଏଠକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯାହା ଯାହା କରାହଉଛି ମୁଁ ଲେସନ ପ୍ଲାନରେ କହିଥିଲି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିଛ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିଛ, ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଛ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢେଇବ। ନହେଲେ ତ ଏମିତି ତମକୁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣ, ତମେ 7ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢଉଛ, ସରି 7ଟା ପିରିୟଡସ୍ ହବ, ତ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସେଦିନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା, କି କେତିକି ଦୂର ପଢେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ମନେ ନଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ନା ଏତେ ଦିନ। ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ପ୍ଲାନିଂଟା ଆଉ କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଗଡବଡ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିକି, ତାହେଲେ କି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲି କି ତମମାନେ ହଁ ଠିକ କଥା କହିବ, କିଏ କୋଉଟା କଣ ଆନ୍ସର ଦେଲ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହଁ, ହଁ ପ୍ରୟୋଗ ମ୍ୟାମ୍ କରିବା। ଆସୋସିଏସନ ହଉଛି ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ, ମାନେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏବେ ନୂଆ କଣ ନବେ ନଲେଜ ଟା ନେଲ, ବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ କରିବା। ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଓଭରଅଲ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନରେ ତୁମେ କଣ ଭାବିଲ, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲ, ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ହଁ ଯାହା ମ୍ୟାମ୍ ଶିଖିଲ ତୁମେ ଲାଇଫ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ। ଏମିତି ନାଇଁ କି 100ଟାକୁ ସେଇ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ପଢିଲି ହର୍ବଟିଆନ ଆପ୍ରୋଚ, ତ ଦିନକୁ 5 ଥର ତାକୁ ପଢିବି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ, ହଁ ଏକ୍ସାମ ପାଖାପାଖି ହବ, ତୁମେ ପଢୁଛ, ଏଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ। ରିକ୍ୟାପଚୁଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରିଭିଜନ କରୁଛ, ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ରିଭିଜନ କରିବ କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଓଭରଅଲ ରିଭିଜନ କରିବା। କ୍ୟାପଚୁଆଲାଇଜ ମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ହଉଛି ରିକ୍ୟାପଚୁଲାଇଜେସନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମେ ୟୁନିଟ୍ 5, ଯୋଉଟା କି ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ରିସୋର୍सेस ଇନ୍ सोशल साइंस। कम्युनिटी रिसोर्सेस फर्स्ट, so it stand as various material resources other than available at home, school and family. These resources are available in the community or society in which the students live, grow and function. देखो दुनिया रे बा हम एनवायरनमेंट रे बहुत किछि मटेरियल अछि, रिसोर्सेस अछि, जोटा कि हमर काम रे आसुछि, जेमति कि वाटर हे गला, एयर हेला, एवडा को सब गोटे संबळ, राइट? वाटर हे गला, सॉइल हे गला, एवडा को सब कोन तुम संबळ, ताको तुम यूज करिकि छोटरो बडा होउछे न, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ତୁମର କହିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ, ଯୋଉଟା କି କମ୍ୟୁନିଟି ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା, ୟୁନିକ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ, ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଏଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ, ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲିଜର ଟାଇମ ଏଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ लिविंग। कम्युनिटी रिसोर्सेस माने होम, स्कूल और फैमिली रे छाड़ी के बाकी तक जो जिनस यूज होतो, माने कम्युनिटी रे, सोसाइटी रे, एनवायरनमेंट रे, नेचर रे जो संबल को आम यूज करूचे, छोट रु बड़ होचे, सेटा हम काम रे लागुची, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेस। से अनुसार तार इंपोर्टेंट नियति भाबरे अछि। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हम एटा यूज करूचे, क्लासरूम टीचिंग रे हम यूज करूचे, ऑल राउंड डेवलपमेंट होची या द्वारा, माने समस्ते सब किछि विषय जानि पारुचंती, तार इंपोर्टेंस टा, मेरिट्स डिमेरिट्स एज वेल एज। तबे लीजर टाइम कथा आसला, जति बेले तुमको फ्री टाइम मिलुची ताकू तुम यूटिलाइज करिवो कोथिरे ना, डिफरेंट जिंस जानिबो, सोशल साइंस विषय रे, जेतो हम एटा पढुचे तो ऑब्वियसली से तुम रिसोर्सेस विषय रे, सोशल साइंस विषय रे सब जिंस जानिबो। तो एजुकेशन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, जेमते कि तुम लर्निंग टा इफेक्टिव हेई परिवो, भल हेई परिवो। यूटिलाइजेशन, ब्रिंगिंग कम्युनिटी टू द स्कूल, टेकिंग स्कूल टू द कम्युनिटी, ए दुटार माने बहुत भल से बुझ। ब्रिंगिंग कम्युनिटी टू द स्कूल ता माने कोन हला, कम्युनिटी के हमें स्कूल को आनिबा। जेमती एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ एलुमनी एसोसिएशन, एटा कर माने कोन देखो, जेतबेले एक्स स्टूडेंट्स जो माने थांती स्कूल ले पास आउट हेकी जाइचंती, ए बुझि पाले कोन कहली मु, जो माने एक स्टूडेंट्स अछंती पास आउट हेकी जाइचंती, एतबेले देखिबो सरस्वती पूजा हबो, गणेश पूजा हबो, सेटा माने आसंती, खाली तो सरस्वती पूजा जे तमे जानिछ, एने तुमे देखिथिबो। आउ ता छडा कोन ना, किछिटा गोटे गेट टुगेदर हला, जेमति कि एलुमनी वाला प्रोग्राम हुएनी कि, जो एक्स स्टूडेंट्स माने जो माने अछंती ताका एक्सपीरियंस शेयर करिया पई आसीबे, गेट टुगेदर हबो, तेरा गोटे भलो इंस ना,
ସ୍କୁଲ ସେମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ, ମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ମାନଙ୍କ ଟିଚର ଅଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏୟା ସେୟା ଏୟା ସେୟା, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲା ଯେତିକି ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେ, ତାଠୁ ବେଟର ଏଇଗୁଡାକ ବି ସବୁ ବିଲିଭ୍ କରିବେ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିକୁ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କଲ, ମାନେ ଏତେ ଥର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ କଣ କହୁଥିଲି ନା, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସ୍କୁଲକୁ, କିଛିଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବେ କି ହଁ ମୁଁ ବି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛି, ଏ ସ୍କୁଲଟା ଏମିତି, ଏ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏୟା, ଏଇ ସ୍କୁଲର ଏୟା ରେପୁଟେସନ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ରିଏଲ ନଲେଜଟା ପାଇଲେ। ମାନେ କି ଗୋଟେ ତମକୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ତା ମାନେ କଣ ସତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ, ତ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଭାଇଟିଂ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, ମାନେ କି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ। ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ତୁମର ହଉଛି, ତ ଯିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଟିକେ ମାଷ୍ଟରି ଥିବେ, ଯିଏ ମାନେ ଏମିତି ତମର ଚାମ୍ପିୟନ ଥିବେ, କମ୍ପିଟିସନରେ ତୁମ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିବେ, ସେ ହେଲା କୋଚ୍ ଟାଇପର ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ସେମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆସିଗଲା। ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଭେରିୟସ୍ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏସବୁ କଲେ ହିଁ ତୁମେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ କଣ ଆଣିବା ନା ତୁମର ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଯେମିତି ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛ, ତୁମ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କରୁଛ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ, ଏମିତିକି ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଲେଜଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ନଲେଜଟା ବିଲ୍ଡ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା କଣ ସିଲାବସରେ ଅଛି କି ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷଟା। କଲଚର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଓବିୟସଲି ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା, ଏନକରେଜ କରିବା ପାଠ ପ୍ରତି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରତି ବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ଟେକିଂ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି, ସ୍କୁଲକୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଣିବା କେମିତିକା? ତ ଦେଖିବ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିବ, ମାନେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସିବିସନ ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍କୁଲ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି, କଥା ହେଲି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ 4-5ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତମର କମ୍ୟୁନିଟିରୁ, ସରି ସ୍କୁଲଟା ତୁମର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଯାଉଛି, ବିକଜ ସୋସାଇଟିରେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା, ଆମେ ଯେମିତି ରେଡ କ୍ରସ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ବି ତୁମର, ଦେଖ ଆମେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ସମାଜ ସେବା କରୁଛେ, ଦେଶ ସେବା କରୁଛେ, କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଶିଖିଲେ, ରିଆଲିଟି ଆମର ନଲେଜ ଆସିଲା, ରିଏଲ ନଲେଜ। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस, सोर्स ऑफ जोग्राफिकल इंटरनेट, देखो जोग्राफिकल कथा आसला कौन ना, तुम रिवर, स्प्रिंग्स, सी पोर्ट्स, डैम्स, रॉक, टी गार्डन, एगुड़ाक वाटरफॉल, वैली, लेक्स, एटा सब आम जोग्राफी पढ़ुचे, एगुड़ा कहते देखुचे ना। हिस्टोरिकल रे आसला तुम डिफरेंट टाइप दुर्ग गुड़ाक है, जो फोर्ट्स गुड़ाक होगा, पिलर होगा, मनुमेंट्स, टेम्पल्स, मस्जिद, चर्च, एगुड़ाक सब। कल्चरल तुम आसला म्यूजियम, जू, सिनेमा हॉल, रेडियो स्टेशन, फिल्म स्टूडियो, कला केंद्र परिषद, जोटा कि आम न्यूज पेपर, एगुड़ाक सब। कला केंद्र परिषद तुम जानी, ये तुम डांस फेमस, तो ये तुम आसला कल्चरल कथा। ये सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये कौन आसला ना, डिफरेंट प्लेसेस आसला, मार्केट प्लेसेस जोटा बैंक, तापर आसला मिल, फैक्ट्री, रेलवे जंक्शन, एग्रीकल्चर फार्म, वाटर वर्क्स, प्रिंटेड प्रेस, एगुड़ाक इकोनॉमिक कथा, जोटा कि पैसार यूज हुए। बैंक रे गले तुम पैसा दरकार होची, मार्केट को गले पैसा दरकार होची, निहाती भाबरे पैसार किछि कारबार थिले ही तुम बैंक को जाउछ ना, मिल्स को जाउछ, माने कर हम गली अट्टा माने चक्का जो तुम गहम पेसेया पई अट्टा चक्की को गली, तो ये कौन पैसा देकिना ही काम माने आणुची अट्टा किणिकिना, सॉरी पेसेकी। फैक्ट्री ହେଇଗଲା, रेलवे जंक्शन ହେଇଗଲା, एगुड़ा सब जगह पैसा दरकार होची ना नहीं, कौन कहूछ? इकोनॉमिक कथा आसला, यस और नो? मुंडरे पशुची ना नहीं रे? Yes. तापर आसला साइंटिफिक इंटरेस्ट, तो सही आसला साइंटिफिक इंटरेस्ट, माने जोटी तुम एक्सपेरिमेंट करिवो, सरला कथा, तो एटा तुम भाबी दबो माइंड रे, तो कौन डिफरेंट टाइप रो लैबोरेटरी ହେଇଗଲା, वर्कशॉप्स ହେଇଗଲା, देखिबो डिप्लोमा पिला माने, आईटी पिला माने प्रायतः वर्कशॉप्स रे तुमरो प्रैक्टिकल वर्क करंती, फैक्ट्रीज ହେଇଗଲା, इंजीनियरिंग कॉलेज ହେଇଗଲା, ब्रॉडकास्टिंग, एगुड़ा सब। गवर्नमेंट रे आसला हॉस्पिटल, लॉ
ମାନେ କୋର୍ट्स ଗୁଡାକ ସବୁ ସରି କୋର୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମର ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। Social studies is mainly the study of society. Society ବିଷୟରେ ପଢିବା social study ତୁମକୁ କୁହାଗଲା। According to sociologists, library is an educational social agency which promotes self-education for each individual of the study. କଣ କୁହାଗଲା? social study library। ଦେଖ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ different type ର subject ପଢି ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ social study library ମାନେ particular ତୁମର ଯେତିକି subjects ଆସୁଛି social study ଭିତରେ, history, geography, civic, ଯୋଉଟା political science, economics वगैरह, ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ପଢୁଛ। ମାନେ କି ସେଇ ସବୁ ବୁକ୍ସ ବା ସେଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ତ ଡିପ୍ ନଲେଜ ବା ଆଡଭାନ୍ସ ନଲେଜ କି ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି କେବଳ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ। ସେଇ ସବୁ ବୁକ୍ସ ଥିବ, ସେଇ ସବୁ ତୁମର ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତିକା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଏଥିରେ। ଗୋଟେ ପଢେଇଥିଲେ ନା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ, ମନେ ପଡୁଛି ନା ଏଥିରେ ଅଛି ରେ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଛାଡ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କଣ ହଉଛି, କୋଉଠି ଥିଲି ଆମର ଏଟା, ସବୁ ସିମିଲାର ଅଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ବୁକ୍ସ ଥିବ, ଏତିକି କଥା ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର ପୁଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମେଥଡ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ଆପ୍ରୋଚ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯିଏ ଯାହାର ମନ ଇଚ୍ଛା ପଢିପାରିବ ଯୋଉ ବୁକଟା ସେ ଚାହୁଁଛି। ଯାହାକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପଢିବ, ଯାହାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପଢିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ ସେ ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ବିଷୟରେ ଥିବ। ଫଙ୍କସନ୍ସ କଣ କଣ ନା, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ ଦ ଟିଚର ଇନ ଦ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ, ହେଲ୍ପ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର ସେଲ୍ଫ ଏଜୁକେସନ, helps and develops reading habits among student। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରିଡିଂ ହ୍ୟାବିଟ ଟା ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା। ସେଲ୍ଫ ଏଜୁକେସନ, ନିଜେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତୁମକୁ କିଏ ପଢଉଛନ୍ତି କି? ଏତେବେଳେ ତ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଛ, ନିଜର ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ ଅଛି ପାଠ ପଢିବାର। ଠିକ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିସୋର୍ସେସ୍ କଣ କଣ ରହିବ ନା, ୟୁନିଟ୍, ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେ ମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବା ହେଲା। ଏ ଦିଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସେନି, ବଟ୍ ଫିର ବି କହିଦଉଛି, ଦେଖିଦିଅ। ବୁକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ କଣ କଣ ଆସେ, ଯେମିତି କି ଲିଟରେସି, ତମ ଲିଟରେଲି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସିଲା, ୟୁନିଟ୍ ବୁକଲେଟ୍ସ ଆସିଲା, ରେଫରେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହେଲା। ତା ମାନେ କଣ ନା କିଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରିଫରେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ହଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତ ତା ବିଷୟରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଯେମିତି କି ଥେସିସ୍ ବନେଇବା ତା ଭିତରେ, କି ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବନେଇବା, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟେ ବନଉଛି, ତ ମୁଁ 4-5ଟା ଜିନିଷକୁ ବୁକ୍ ଟାକୁ ଫଲୋ କଲି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଥର ଯୋଉ ଆମର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଏବେ ତମର ଜଏମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ ର ଅଥର, ଏଇଟା ତମର ଆସିଛି ଯୋଉ ଅଥର ତ ଅଲଗା, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ଜଏମ୍ ସିରିଜ ତମର ହେଲା। ବାକି କିଏ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ତେଲୁଗୁ ଟିଚର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମ ବୁକ୍ ର ଆସିନି, ଚାଇନା ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, ସାଗରିକା ରାଉତ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି +3 ର ବୁକ୍ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ବିକେ ନାୟକ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ର ମୁଁ ବୁକ୍ ଗୁଡାକ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ତ ଏଟା ରିଫରେନ୍ସ ମାନେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତୁମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନନ୍ ବୁକ୍ ମାନେ କି ଯୋଉଟା ମେଟେରିଆଲ ରେ ଆସିବ, ଏଡ୍ ରେ ଆସିବ, କି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଇଗଲା, ପେପଲେଟ୍ସ ହେଇଗଲା, ତୁମର ସ୍ପେଶାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନ, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଆଉ ନନ୍ ରିଡିଂ ମେଟେରିଆଲ। ମାନେ ତୁମର ବୁକ୍ ନଥିବ, ଏମିତି ତୁମ TLMs ଟାଇପ ର ଥିବ, ତା ଦେହରୁ ତୁମେ ଟିକେ ବେଟର ନଲେଜ ଯୋଉଟା ଆଣିପାରିବ। ତ କଣ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ? ତୁମର ଦେଖ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ୍ ଟେ ହେବା କଥା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଠିକ ଠାକ ରହିବା କଥା, ସ୍କିମ୍ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପଜିଟିଭ ରହିବା କଥା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ରହିବା କଥା। ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମ୍ ଟା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବି ରହିଲେ ଠିକ, ଓବିୟସଲି ନା, ସେଥିରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ତମର ଆସିଲା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ର ଠିକ ଠାକ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବସିକି ପଢିପାରିବ। ଯାହା ଯାହା ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ସେଇଟା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖିବା, ବୁକ୍ ଗୁଡାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖିବା, କୋଉ ସାଇଟରେ କୋଉ ବୁକ୍ ଅଛି। ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ କାମ କଣ? ତୁମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତୁମର ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା, କଲେଜରେ ତୁମେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ଇସ୍ୟୁ କରୁଥିଲ, ପାଠ ପଢୁଥିଲ, ତ ତୁମେ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ହେବା କଥା। ସିଏ ବି ଟିଚର, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଯିଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ ଟକିଂ ହେଇଗଲା, ବା ନଲେଜ ଏବାଉଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଥା। ସେ କୋଉ ବୁକ୍ସ ଟା କଣ,
इंडिकेट करूचे मानेकर पिला गोटे कंटेंट टा कहला कि एमितिका टाइप रो किछि बुक अछि कि कंटेंट रो तो से हां ए रिलेटेड ए तीनटा बुक अछि तो ये जो नॉलेज दरकार ना बुक रो नॉलेज दरकार कंटेंट रो नॉलेज दरकार तांको वे ऑफ कम्युनिकेशन से ठीक करि पारुथिबे रिमेम्बरिंग कैपेसिटी थिबो कि केमती बुक नेला कोन कला कोन नाही से मेंशन करके रखिबे रजिस्टर रे बट फिर भी एतिकी तुमरा बेसिक जिंस रे देखो एटा जिंस आसीची कि कोन कोन मोटिवेट पिलांको सबले एनकरेज करेबे कि हां बुक रो बहुत इंपोर्टेंस अछि एई बुकटा तुमे नेलो पढ़िकी आस एथिरे बहुत भल भल मटेरियल अछि पार्ट्स अछि पुनी आ गोटे नब आ गोटे बढ़िया बुक अछि तो एमती बुक पढ़िबारे माने ताको एनकरेज करेबा एबे बुझि पाले कोन कहली मु मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लाइब्रेरी रिसोर्सेस आमे काहे कि मोटिवेट करबा केमिति मोटिवेट करबा कि पिलाटा जाई कि लाइब्रेरी रे बसी पाठ पढू बहुत सारा बुक्स अछि बहुत अथरंकर अछि तो नॉलेज ऑब्वियसली आसीबो नियते भाबरे तो पढ़िबो बुझि पारलो आ कोन टीचर आउ स्टूडेंट भितरे तुम लाइब्रेरियन भितरे तुमर कोऑपरेशन भी रहिबा कथा जोडे कि स्कूल तुम लाइब्रेरी टीचर भी तुमर बुक नेकी जानती कोड लाइब्रेरी रो स्टूडेंट भी आसिला बुक नेकी जाय तो इटी टीचर खा लिखिबनी इटी तुमर लिखि दबो स्टूडेंट कथा भी हला ठीक अछि तब असले लैबोरेटरी कथा लैबोरेटरी माने एक्सपेरिमेंट जेमति कि तुमर साइंस रो लैबोरेटरी रहउची तो सेमते सोशल स्टडीज रो लैबोरेटरी रहउची जोडे कि हमें डिफरेंट टाइप रो सॉइल को देखिबे एक्सपेरिमेंट करूची जो माने सोशियोलॉजी पढुचंती जो माने तुम ज्योग्राफी रे प्रैक्टिकल करूचंती फील्ड ट्रिप्स तो हमें जाउचे ए सब जिंस अछि किंतु हमें डिफरेंट सॉइल को भी हमें एक्सपेरिमेंट करूचे तो ए सब जिंस पे तुम लैबोरेटरी दरकार आर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम जस्ट कहउथिले बे जोडा कि इंपोर्टेंट मते मिल नथला एतबेले लाइटिंग देख सब ठीक ठाक लाइट थिबा कथा वेंटिलेशन इक्विपमेंट्स आ ऊपर फैसिलिटीज जहा जहा तुमरो दरकार अरेंजमेंट करबा वाटर सप्लाई सेफ थिबा कथा माने जेमिति आमे लैबोरेटरी रे माने कोन एक्सपेरिमेंट करूचे तो एपट सेपट काम जेमिति किछि हबनी माने भूल भाल हे जबन रिजल्ट भूल बारिबो सेफली पिला को जेमिति किछि हैम्पर हबनी सैनिटरी हे गला एउडा को सब फ्लोर को आमे पूरा क्लीन रखिबा प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज रखिबा गोटे प्लीजेंट कलर सेठी मु पूरा ग्रीन कलर मारिथिबि से वाल रे से कोन देखा जाउतबो ग्रीन को एपटे पिंक मार देबी गोटे माने डिसेंट कलर थिबो सब जिंस को अरेंजमेंट करबा मूवेबल फर्नीचर रहिबो वेल ऑर्गेनाइज हेकि हमें सब केयरफुल लेके काम करबा एडवांटेजेस होची एटा चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड ही काम करिवो लर्निंग बाय डूइंग काम करी करी से सिखिबो एक्सपेरिमेंट करी करी सिखिबो टीचर केवल गाइड करिवे स्टूडेंट लर्न डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी तार सेल्फ से जितने निजे पढ़िबो निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िबो क्रिएटिविटी बढ़िबो स्टूडेंट को हमें डिसिप्लिन भी बनेबा स्किल ता भीतर डेवलप करेबा माने पूरा प्रो लेवल माने जेमति कि तार नॉलेज ता पूरा फॉर्मेशन हबो पूरा फंडामेंटल तार क्लियर हबो किछि भी कंफ्यूजन रहिबनी नेक्स्ट असला म्यूजियम इट कैन बी कॉल्ड एज a store house of collection related to different branches of social study म्यूजियम तुम जानी ना माने सोशल स्टडीज डिफरेंट जो सब्जेक्ट अच्छी तार सबुडाक म्यूजियम अच्छी जेमती कि माने गोटे कॉइन वगैरह किछि वेपन हे गला एटा को सब कोन हिस्ट्री रो कथा आसुची 50 पैसा 25 पैसा ताको मु म्यूजियम में रखिछि तापर हैला किछि कहारो देखिबो माने कर किछि वेपन माने कार खंडा हे गला कि कार किछि तलवार वगैरह तो एमती सब हैला ड्रेस हे गला कि से कोन पर्टिकुलर जिंसटा यूज करूथिले सेही जगार सेही सभ्यतार माने सेही टाइम रो एंशिएंट हो कि मिडिएवल हो कि मॉडर्न हो कि सेही जिंस जोड़ा आमे कोने कि माने गोटे म्यूजियम पीस माने म्यूजियम में रहिबार लायक तो सेटा आसला ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी सब जिनसर तुमर किछि ना किछि जिनस गुडा को आमे म्यूजियम में रखुचे जोटा कि हाँ एटार बेनिफिट्स तुमे लिखिबो पिल्लान को रियल नॉलेज आसीबो आमे ताको नेकी देखेबा कि देखो या सब जिनस अछि कि साबरमती आश्रम रे तुमर गांधीजींकर तुमर तांकर जो बंकुली बाड़ी और तांकर चश्मा तम अरट पर्टिकुलर सेही अरट कि नै मु जानिनी बट चश्मा और कोन बाड़ीटा को कहउचंती सेटा रियल बोली हला मु जाइकी भी देखिछि किन सेटा छोट बेले देखिथिले मोर एते मन नाही सेटा रियल कि नाही देखिछि अछि सेटा तांकर कि माने 100% श्योर मु टिके नाही तबरे अरट कथा आसिला ए सब जो खदी प्रॉपर खदी से पिंदुथिले जो ए सब कथा समझ बुझि पालो कोन कहली मु समझ सुनी ଆଜ୍ଞା पछन ମ୍ୟାମ୍। नाही रे तो क्लास चालछि ना बंद हे गलानी यस मैम। आज्ञा यस मैम ओके देखो सेटा लेखा डिफरेंट कॉइन हे गला आर्ट हे गला पेंटिंग्स भी हे गला हां एडा को भी वेपन हे गला कल्चरल ट्रेडिशंस माने जेमति कि तुमरो डिफरेंट स्टेट रे में डिफरेंट बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सब ड्रेस पिंचर कि ट्रेडिशनल माने कल्चर को रिप्रेजेंट करू छी हमर
ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करूची तापर आसला कौन देख से कौन आसला ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस रिलीजियस विषय रे नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हिस्टोरिकल ए सबु सब्जेक्ट रो सबु एरिया रो किछि ना किछि माने इंपोर्टेंस जोटा कि आज अच्छी काली मे भी यूज न हो पारे ताकू आमे रखुची फॉर रियल नॉलेज क्लैरिफिकेशन जेमति कि पिलाटा देखिकी आसी परिबो कि हां एटा सतरे थिला एमती देखा जाउथिला तार नॉलेज आसीबो क्लैरिफिकेशन आसीबो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटरेस्टिंग ताकू लागिबो सोशल स्टडीज पढिबा पई ए सब तुमे लिखि परिबो ए देखो एडवांटेजेस या डायरेक्ट एक्सपीरियंस तार आसीबो क्यूरियोसिटी आसेला आउरी पढिया पई ताकू इंटरेस्ट हबो क्रिएटिविटी से भाबिबो एटा कोन पे एमती हेतिला एटा काई केमती रखा गलानी तो ए सब जिंस रियलिस्टिक ताकू नॉलेज आसीबो रियल नॉलेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज टीचर क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर गोटे गुड टीचर कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबा कथा एटा तुमे जानी चाहि बुझि पाछ ना नै क्लियर कम्युनिकेशन फ्रेंडली बिहेवियर इन डेप्थ नॉलेज रियल नॉलेज आसीबो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग तार रहिबो गुड लिसनर समस्त कथा से शुणुथिबो कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिविटी रहिबो ता भितरे डिसिप्लिन रहिबो एंगेजिंग कैपेबिलिटी समस्त को नै कि एंगेज करि परथुबो क्लास रे काइंड एंड केयरिंग स्किलफुल एंड सेंसिटिव माने इमोशनली अटैच थिबो पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्ट एतिकी तुमे आराम से लिखि परिबो किछ असुविधा अछि एतिकी रे जानि छ एटारे तापर असला कोठरी कमिशन आ गोटे असला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो कोठरी कमिशन और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सोशल साइंस रे आसे नाही बट फिर भी मु कहूची ता माने कोन आउ टिके तुम यूट्यूब रे मारिबो देखि दबो टिके तुम बुक रे आउ टिके डिटेल्स देइछि कि मु देखिन मु जो बुकटा देई दिछि अणु कहला माने तार आसीनी बहिटा तो सेते म ताको देइछि पढिया पई मो पाखरे फिलोसॉफी रे भी बुक नै एबडा कर सब किछि खाली से आईसीटी और चाइल्ड डेवलपमेंट रो बोधे अछि आउ बाकी कोन सेंसर बुक नाही मो पाखरे मु देई दिछि जणको पढाया पई टिके देखिदब कोठरी कमिशन अधिक पॉइंट्स अच्छी कि जदि अच्छी ताले ऐड करदब किसी असुविधा नहीं किंतु कोठरी कमिशन 1964 ରୁ 66 जोटा कि एजुकेशन ऊपर बहुत इंपोर्टेंस देइथिला पिल्ला केमती एजुकेटेड हबो आउ रहिला प्रोफेशनल कोर्स माने जोटा कि टीचर माने केवल माने जेमती 2 वर्षर ट्रेनिंग से नहीं पारिबे बुझिबालो माने एमती समान ट्रेन टीचर हेबे एजुकेशन प्रोग्राम्स तापर असला तमरो डिपार्टमेंट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड इन सम यूनिवर्सिटी टू डेवलप टीचर एजुकेशन भी इंपोर्टेंट देउथिला टू इम्प्रूव प्रोफेशनल कोर्सेस टीचर मानक पे प्रोफेशनल कोर्सेस बाहरिबो से तो निजे पाठटा पढिथले कि तुमको पढेबे ना निजे ट्रेन थिले पाठ पढिबा गोटे जिंस आ पढेबार स्किल आ गोटे जिंस सेति पई ट्रेन टीचर दरकार आजिकाटे सब जिंस सब जगह रे तुमरो बीएड सीटी मागुचंती टीचर शुड हैव द फ्रीडम टू इनोवेट एंड तुमरो कोन हां एटा होछ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जोटा कि एमपी रा कथा आसला 1986 वाला लिखिबो सेटा रिवाइज्ड हेकि आछे तो 1986 रे तुमे ठीक सेटा ही तुमे लिखिबो तो ये रहा टीचर को गोटे फ्रीडम मिलिबो कि जेमती से इनोवेट करि परिबो किछि किछिटा नुवा आइडिया निज अनुसार से पाठ पढाइबो ताको जे क्राइटेरिया कहि देबा कि एतिकी क्लास भीतर सारिवार अछि कि एतिकी जिंस वे रे पढेबे काहाको किछि जिंस कहिबेनी केवल आसी पाठ पढै कि जिबे तो ये कोन ना माने आम मानक सते आजिकल डील हे यो जिंसटा कि एतिकी जिंस रहिबो तो ये फ्रीडम मिलुनी ना फ्रीडम टा मिलले सिना निजे निज अनुसार पाठ पढै परिबो तो जो कंट्रोलनेस रहिबा कथा नुह कौन सी ना लर्नर सहित रहिबा कथा ना टीचर सहित रहिबा कथा फ्रीडम होची बहुत इंपोर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी ताले कि से टिके भास्ट भाबी परिबो आउ जहा ता माइंड को आसुची पॉजिटिव माने नॉलेज गुडा कथा को से देई परिबो गोटे क्राइटेरिया लिमिट हे गेला असुविधा होय एतिकिन से पिला माने थिला तमरो यूनिट 5 मैम मैम हां मैम टिके देखांतु हम अल्प सुनुची अल्प स्क्रीनशॉट मारिଛୁ भल से टिके स्क्रीनशॉट मारि परनु आ अपन टिके देखो देखैले टिके हम मारि दियंतु टिके स्क्रीनशॉट यूनिट 5 टा मैम एटार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन रहुଛି स्टार्टिंग रो एटा ना यूनिट 5 देखो आगे मैम एटा मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा मो सार यूनिट तुमको 5 लिखी के पठेबे मो सार के कथा सार यूनिट अच्छा 5 रो इम्पोर्टेंट कौन अछि रुह वेट कर एटा ओके से मैम स्क्रीनशॉट नेक्स्ट टा नहीं जाओ समझ तापर
ତାହେଲେ ନେଇଯିବ 7 ଟା, ଅଧା ଅଛି କ୍ରପ୍ କରିଦବ ଆଉ କଣ ହେଲା। ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ ଲାବୋରେଟୋରୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଏଇଟାର ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ନା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ତ ସେଇଠି କଣ ନା ଭଲସେ ତୁମର ଲାଇଟିଂ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫେସିଲିଟି କହିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ ଟେ ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ସେଇଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବି। ସେ ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରପର ସ୍ପେସ ନଥିବ, କି ଲାଇଟ୍ ଭଲସେ ନଥିବ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ନଥିବ, ମାନେ ତମେ ଏଠି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାମ୍। ତ କଣ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ, ତମେ ନିଜ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ କଥା ତମେ ଭାବ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କଥା ଛାଡିଦିଅ, ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛ ନା, ସେ ଯଦି ଫାଟିଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, କିଛି ଯଦି ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ତ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଥିବା କଥା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଭଲସେ, ୱାଟର ଫେସିଲିଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ଫ୍ଲୋର କୁ ପୁରା କ୍ଲିନ କରିବା କଥା, ସବୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବା ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କୁ ସଜେଇକି ରଖିବା କଥା, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ୟୁଜ କରିବା। ତ ସେଇ ସବୁ କଥା ଆସିଗଲା, ସେଫ୍ ରହିବା କଥା, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ, ସାନିଟାରୀ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ, ଲାଇଟିଂ ଫେସିଲିଟି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ରହିବ, ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ, ୱାଶେବଲ ଫ୍ଲୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ପ୍ରପର ଷ୍ଟୋରେଜ ଫେସିଲିଟି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କଲର ରହିବ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଡିସେଣ୍ଟ କଲର, ଏମିତି ପୁରା ସେ ଚକମକିଆ କଲର କଲେ ପିଲା ସେଇଠିକି ଅନେଇବେ, ପାଠ ଥୋଡି ପଢିବେ, କି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଥୋଡି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କୁହାଯିବା କଥା, ହେଲେ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଲାଗେନି, ଗୋଟେ ବେଶୀ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ପୁରା ହାଇଲାଇଟିଂ କଲର ଟା ଥିବ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତୁମର ଯୋଉ କହିଲି ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥାଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲି, କୁଆଡେ ଗଲା? ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ 5 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ଏଇଠି କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ ର ଆସିଲା, ଏଇଠି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ, ଏଇ 3ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ହ୍ୱାଟ ଇଜ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଇଟ୍ସ ଟାଇପ୍ସ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଇଟ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ବତେଇଦବ। ତ ବାସ୍ ସରିଲା, ତମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରିସୋର୍ସେସ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ତାପରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ର ପଏଣ୍ଟ ଟା କହିଲି, ତାପରେ ଏତିକି ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ, ସରିଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ। ଏଇଠି ଏତେ 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ନାହିଁ ୟୁନିଟ 5 ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ। ହେଲା, ସେ କଣ କରୁছে ନା, ମାନେ ତମର ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ନା, ଏକ ସେକେଣ୍ଡ, ସରି, ହଁ, ତ ଏଇଠି କଣ କରୁছে ନା, ସେ ଯୋଉ ତମର ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ପକଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି 3-4 ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସରେ ଦେଖୁଛି, ପାଇଁ ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲା? 5 ମାର୍କିଆ 5ଟା ପଡିବ, 15 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ ପଡିବ। ତ ସେ 5 ମାର୍କିଆକୁ 15 ମାର୍କିଆ ପକେଇ ଦଉଛି, 15 ମାର୍କିଆକୁ 5 ମାର୍କିଆରେ ମାନେ ପକଉଛି। ତ ତମେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବ, କଣ କରିବ? ଛାଡିବ ତ ନାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେବେ ଛାଡିବନି, ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କାମ କରିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ଲେଖିବନି, ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଲେଖିବ। କି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ର ଏୟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ, ଥୋଡି ଏତେ ଡିପଲି ଦେଖୁଛି। ତ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଭଲ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ମନେକର ଦେଖ 2ଟା କି 3ଟା କି 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ଭଲ ଆସୁଛି, ତ ସେ ଯୋଉ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ଆସିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆଡୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ଲେଖିଦବ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ଲେଖିଦବ। ମଝିରେ ତମକୁ ଯୋଉଟା ହାଲକା ଆସୁଛି, ମାନେ କି ପ୍ରପର ପଏଣ୍ଟ ତମେ ପାଉନ, ତମେ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଲେଖିବ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ। ଆଜି ତୁମର କ୍ଲାସ ସରିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍, ଏକ୍ସାମ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ କୋଠାରୀ କମିଶନ ଇଏରେ କଟିଗଲାଣି।